আমার প্রিয় বন্ধুগণ, আপনাদের সকলকে জানাই স্বাধীনতা দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ 15ই আগস্ট আমাদের গর্বের দিন। অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মত্যাগ ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন ভারত। তো বন্ধুরা, আমরা তপোবন গ্রুপস এর তপোবন যোগাসনা স্পোর্টস প্রশিক্ষণ ইউনিটের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন যোগাসনের মাধ্যমে ছোট্ট প্রস্তাবনা তুলে ধরলাম। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हमसे मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से, इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से, इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे।